¿Cuál fue su participación dentro de la COP? What was your participation inside the COP16? Oh, I just sit and listen. Solamente me senté y escuché. And of course, I take notes. Y por supuesto tomé notas. And then sometimes I boo. Algunas veces también hice boo. I clap. Algunas veces también aplaudí. Just joking, I never boo. No, estoy bromeando, jamás hice boo. I only clap. Solamente aplaudo. Yeah. ¿Qué arroja la COP16? And what do you think is the result of COP16? I not told you, at least they cooperate. Como ya le he mencionado, por lo menos ya están cooperando. Probably just the one step further at least. Probablemente es por lo menos un paso más adelante. Because I heard from the panel that Copenhagen was a real flop. Porque escuché algo del panel de Copenhague fue realmente una catástrofe. And I heard also from the panels people there, COP people there, that people lost trust in each other. Y también escuché de la gente del panel, también de la gente de ahí, que la gente perdió confianza unos en otros. So even this time Japan and United States didn't want to participate. Incluso esta vez Japón y los Estados Unidos no querían participar. In some area they did not want to cooperate. But last night everybody clapped and happy, and the president of the COP received 2 times standing ovation. Y ayer incluso ya querían trabajar y hubo muchos aplausos, incluso el presidente de la COP 2 veces recibió aplausos de pie. Because she is really cool. Porque ella es muy linda, muy buena. But even if the whole package, they call it Cancun package, even if it's not perfect, it's not all her fault. Incluso todo el paquete, Anyway. el paquete de Cancún no es todo perfecto, incluso tampoco es su culpa. Not the president's fault. No es la culpa del presidente. She has to incorporate all people's, all the nations' agreement or idea, Ella tiene que incorporar todas las personas, los acuerdos, las ideas, and make compliments and concessions here and there. y ofrecer complementos y concesiones aquí y allá. Well, I'm just glad that they work together at least. Estoy muy contenta que por lo menos trabajaron Yes. juntos. Well, I don't really like the idea that we have to wait another 12 months No me gusta for more progress. que tengamos que esperar otros 12 meses para más progreso. I want to save my planet yesterday already. Yo quiero salvar a mi planeta desde ayer, But what can we do? pero ¿qué podemos hacer? We have many nations, Muchas naciones, many leaders, and many ideas, muchos líderes, muchas ideas, and many non-ideas. y muchas tampoco no ideas. So, that's that. Así que es eso. I would have been happier, more contented, more happy if they just say straightforward, okay, meat industry have to stop. Hubiera estado mucho más contenta, mucho más feliz y lo hubieran dicho directamente, la industria animal tiene que detenerse. And we will use all the land for organic vegan vegetables. Y usaremos toda la tierra para vegetales orgánicos veganos. Then I will breathe out, release. Con todo su energía bien profunda, ya. I will say, okay, we really can save the planet now. Diría, verdaderamente podemos salvar ahora el planeta. But as for now, we are all still in suspense, even if Cancun already had a package. Pero incluso ahora todavía estamos en suspenso, incluso Cancún todavía tiene el paquete. Todo el paquete. En referencia al derrame de petróleo en el Golfo de México, ¿cuántos años va a tardar esto en volver a la normalidad? Talking about the oil leakage in Gulf of Mexico, how many years it's gonna take to become normal again? I don't have idea. No tengo ni idea. Pero el daño es irreversible. It's irreversible, the damage.
Not completely. No, It can never. When you broke a glass, even if you fix it, it's never the same. Cuando usted rompe un vaso, incluso si lo arregla nunca, It takes long time toma mucho for nature to replenish. para que la naturaleza lo reponga. The thing is, it's not only oil leak. La cosa es que no solamente el derrame del petróleo, We saturate the Gulf or the ocean with all kinds of other chemicals run off from the animals, industry, from the waste, of the animals, many other things. saturamos los océanos de toda clase de desechos de animales, las granjas de animales, de químicos provenientes de la industria animal, es toda clase de cosas. And then we will destroy the ocean altogether. Y entonces también destruimos el océano, es todo junto. Many big part of the ocean already destroyed. Muchas grandes partes del océano ya están destruidas. As I mentioned before, Como te había mencionado antes, that zone, you call it. se llaman zonas muertas. And other zone, they grow in this kind of green algae. Con las que están creciendo estas algas verdes. Even a horse just breathes in and he dies immediately. A horse, Incluso un bigger and more caballo stronger. grande lo olió y se murió inmediatamente, un caballo fuerte, grande. Wow, ¿dónde hay este tipo de zonas muertas? Some in Europe, some elsewhere. Algunas en Europa, algunas en alguna otra parte, por aquí. Wow. The way we're doing it, we grow everywhere. Pero del modo que lo estamos haciendo van a crecer a todas partes. We're really killing ourselves, Realmente nos estamos matando a nosotros mismos, slowly or quickly. rápida o lentamente. Apart from that, we have other things, hurricanes and Niños and earthquakes. Aparte de eso tenemos toda clase de desastres, huracanes y el niño y desastres. All because we disturb the pattern of nature. Todo porque molestamos los patrones de la naturaleza. We disturb the ecosystem. Molestamos a disrumpimos nuestro ecosistema. Because one thing leads to another, Porque una cosa lleva a otra. The chemical runoff and waste produce the algae bloom, the green algae. Como los desechos y los derrames de químicos producen el alga azul, el alga verde. And also kill the marine life, Y también matan la vida acuática. create dead zone, Crean zonas muertas. and then in turn poison us. Y entonces también nos contaminan internamente. Yeah, and also warm up the planet, Y también calientan el planeta. causing droughts and floods and trouble. People also dying. Son sequías, inundaciones y problemas. La gente también muere. Die quick or die slow, die. Puede rápido o lento, pero mueren. More than 300,000 people die every year because of climate change alone. Más de 300.000 personas mueren cada año debido nada más al calentamiento global. Cambio climático. It will be more. Y será More and more. más y más. As the climate gets worse, Mientras el clima se haga más difícil, more people will die. más gente morirá. Not just by poison, but by disaster. No nada más por envenenamiento, sino por desastre. It's caused by methane gas and other gases from the animal industry. Los cuales son causados por gas metano y otros gases de la industria animal. This is the situation that you have asked me before. Esa es la situación de nuestro planeta, como me lo preguntabas antes. Lo que es difícil. ¿Hay algún país que tenga un mayor número de porcentaje de generador de gas metano por el concepto de la industria animal? Is there any country that is the main producer of methane gas because of the animal industry? Yeah, you can look into which country has more factory farming, animal factory farming, where they house like 5,000, 10,000 animals in just a few buildings. You understand? They're squeezing together in small crate like this, for example. They could not even turn around. Eat there, sleep there, health there, everything. And they could not even turn all their life. Look into these countries. Usted puede buscar esos países que tienen mayor agricultura animal, donde son grandes casas donde ponen 5.000, 10.000 animales juntos que no se pueden mover, que todo el tiempo están allí comen, allí duermen, y ni siquiera se pueden dar la vuelta. Usted busca en estos países. And also even if they let them out in the open, also very, very crowded.
E incluso si los dejan salir a los espacios abiertos, también están muy, muy afectados. Millions of thousands of them. You can't even see all with your eyes because it's so vast and full. Muchos de miles de estos animales que ustedes incluso no los pueden alcanzar a ver todos con los ojos porque son muchos animales, muy vastos, muy amplios en cambio. The more meat people eat in that country or exported, the more pollution they produce and the more heat trapping gas they produce to warm up the planet. Mientras más carne produzcan, mientras más carne importen, estos países son los que más contaminan el agua y los que más producen contaminantes. You would know it, huh? Usted lo sabrá, lo sabría. Por la población, yo pensaría que Estados Unidos, By pues, population, we think the US is China, and China. So, But they're spread out to other countries now. pero ellos también se están yendo a otros países. Even like Indonesia, now they also have factory farming. Incluso en Indonesia ellos también tienen ese tipo de fábricas animales. And then all the waste of the animal. Okay, here I have some info for you. For examples here. Por ejemplo, aquí The livestock industry emits also 64% of all ammonia, which causes acid rain and hydrogen sulfide. This is a very fatal gas. And there's another thing here, very scary. muy aterrorizante. Like one animal factory farm produces more waste and pollution than the whole city of Houston, Texas, Que una fábrica in animal USA. produce más desecho y contaminación que toda la ciudad de Houston en Estados Unidos. Yeah. Not to talk about all the chemical fertilizer, pesticides, antibiotics that run into our water that we drink. Ni que hablar de todos los pesticidas, químicos, antibióticos y fertilizantes que van al agua de lo que nos tomamos, o sea, que van al agua que nosotros consumimos. Yes. Even if we filter it, how much can we always avoid? Because chemical is not like dirt that you can filter it, you know? Not like sand that you can take the sand out. Chemicals, fertilizer, these substance, they just diluted in water. I don't think we can filter them all. Incluso si la filtramos, no es posible que nosotros quitemos todos los químicos. Los químicos creo que se diluyen en el agua, entonces no es como la arena que nosotros la pudiéramos filtrar y que la dejáramos aparte, sino que es algo que está en el agua. Sometimes like mercury, you know, that the fish eat them and we eat the fish and many people die because of that or sick. Incluso, por ejemplo, el mercurio, que los peces comen mercurio, Sí, nosotros sí, comemos sí. a los peces y mucha gente se enferma, se pone muy enferma, incluso se muere. They don't have taste, they don't have color. You No can't tiene even color, no detect tiene them. gusto, no lo puedes detectar. If you eat the fish with the mercury or some other toxin, you will never feel like it's not the fish. Si tú, You alguna feel vez, like the same. No taste, no color. si tú alguna vez llegas a comer algún pez contaminado con mercurio o con algo, nunca lo vas a saber porque no tiene olor, no tiene sabor, no tiene color. Many more. I can't just have it all right now, but you look into suprememastertv.com/killers. Release them all. Hay muchos más que la verdad no puedo recordar todos ahorita, no puedo decirlos todos ahorita, pero por favor vea Supreme Master Television, diagonal, Killers, y ahí los puedes ver todos. The hydrogen sulfide is deadly, for example, it's from the animal farm. El hidróxido de sulfuro, por ejemplo, es letal, es de la industria animal, de la granja de animales. Just 1,000 parts per million, and one inhale to die. Tan solo una parte por millón lo inhalas y mueres. And here, for example, in 1996, Y aquí, por ejemplo, en 1996, the U.S. cattle, pork, and poultry industries produce 1.4 billion tons of animal waste. en los Estados Unidos, las granjas de puercos, ganado y pollos de los Estados Unidos produjo 1.400 millones de desechos animales In 1 year. en un solo año. That is 130 times more than the whole entire human population produce altogether. Esto es 130 veces más de lo que toda la humanidad produce junta. We don't produce as much waste as just animal pigs and cattle and poultry in the United States. Nosotros no producimos tanto como las vacas. The whole entire population. Toda la población no produce lo mismo. On the earth, En la Tierra, the world population. la población mundial.
the animals. Only in the United States, in 1 year, produce 130 times more than the whole population Y estamos on hablando the planet. de la población de Humans. Estados Unidos en un año. Y estamos también hablando de toda la población de todo el mundo en un año de humanos. Imagine how much methane they emit, and nitrous oxide, and hydrogen sulfide, etc. Many other gases that can't find out yet. Imaginen nada más cuántos gases, cuánto hidróxido de sulfuro, cuánto metano, cuánto óxido está desechando y muchos otros gases que el hombre todavía no se ha dado cuenta. People who live near a poultry farm or pork farm, they get sick, they got asthma, they got heart problems, dizziness, headache. Toda la gente que vive cerca de fábricas animales le da enfermedad, le da envenenamiento, le da asma, enfermedades cardíacas. Yes. All the lagoons, like lakes that they man-made, like they dig to house all this waste from the animals, they produce deadly contaminated flies and other insects, and people live around there, they cannot live anymore. Todos los lagos artificiales que han creado para guardar todos esos desechos producen sustancias letales, moscas e insectos letales, y la gente ya no puede vivir más ahí. Even, 1 mouse around it, Incluso alrededor de 1 milla or alrededor, 1 kilometer at least around it. o por lo menos a 1 kilómetro alrededor. The smell is terrible, El hedor es terrible. and all the flies and insects are covering all their house and windows. Y todos los insectos y las moscas cubriendo todas sus ventanas. It looks so black. We have it on TV, TV. Se ve muy, muy negro, lo tenemos en nuestra televisión, en la televisión. And where all this waste come from? It's from our taxpayers money. ¿Y de dónde viene todo este desecho? Incluso viene de nuestro dinero de los impuestos. Yes, because the government subsidizes the animals industry a lot of money. Porque el gobierno subsidia la industria animal con mucho dinero. Otherwise, the hamburger would cost from $30 to $100 or $200 even, not $1 like in the fast food industry itself. Porque incluso si no fuera así, las hamburguesas costarían de $30 a $200, no $1 como cuestan en las cadenas de comida rápida. Yes, so it will cost $30 to $200 US dollars. Instead, Costarían de $30 a $200. and now it costs only 99 cents. We just say $1. Dólares americanos, de $30 a $200 americanos si no tuviéramos eso. Y ahora cuesta 99 centavos. And everybody thinks it's so cheap. Y todo el mundo piensa que es muy barato. Cheap, your money. Dinero barato de tu dinero. Yeah, the government use it El gobierno lo usa to subsidize para subsidiar the meat industry. la industria de la carne. Because sometimes they don't have enough money to sustain. Porque algunas veces no tienen suficiente dinero para sostenerse. Because people don't buy it, and then the government buy it and give them the money and give them more than just the meat value. Porque la gente no compra y entonces algunas veces le dan el dinero mucho más del valor del dinero de la carne. Mm-hmm. Because sometimes, like after disease or epidemic, people suddenly don't eat meat and they just stop buying, and then the meat industry lose money and the government give more money, more all the time. Porque incluso muchas veces después de pandemias o de enfermedades la gente deja de comer carne, entonces les gusta de la carne cara y entonces el gobierno les da dinero muchas más veces de dinero. Even without disease, the government always gives subsidies to the meat industry. Incluso sin la necesidad de enfermedades, el gobierno siempre les está dando a la industria de la carne subsidios. So you see, if we use that subsidies, millions of dollars, give to farmer to turn into organic vegetable farming. Incluso entonces nosotros podemos usar estos subsidios y dárselo a los agricultores y para convertirnos en agricultores orgánicos, en agricultura orgánica vegana. Yeah, give them training. It's very easy to grow vegetables. Es muy fácil el entrenamiento, es muy fácil crecer vegetales. Especially organic vegetables. Less water, more produce. Menos agua, menos trabajo y más producción. And no pollution. Y sin contaminación. Minimum pollution to our water and air. Contaminación mínima para nuestra área y nuestras aguas. Absorb CO2. Absorbemos el CO2. And healthy for the planet and for the people. Y es saludable para la gente y para el planeta. No contamination for water. No hay contaminación por agua. And regulate the atmosphere again. Y regulamos la atmósfera nuevamente. So we don't have hurricane, we don't have El Niño, we don't have earthquake, we don't have flood.
we don't have drought. De modo que no tenemos huracanes, de modo que no tenemos el niño, de modo que no tenemos Everything terremotos, balanced. inundaciones, todo se balancea. This is scientifically speaking. Esto es hablando de manera científica. For my vision, I know it's more than just that. Por mi visión, yo sé que es también más que solo eso. Because if we kill, we get harm also. Anything we harm, we will have to pay. Porque si nosotros matamos, también nos dañamos a nosotros mismos. Cualquier cosa que nosotros matemos, tenemos que pagar. It's the law of the universe. Es la ley del universo. Anything we love will benefit us. Cualquiera que con lo que sea que amamos nos beneficia. Anything we harm will hurt us. Lo que sea que lastimamos nos hiere. Yes, just like in national law, if you injure somebody, you have to pay for him to get doctors, medicine, and more. Justo como en la ley nacional, si tú lastimas a alguien tienes que pagar para medicina, para que llevarlo al doctor, para que se sienta mejor y más incluso. Yeah. So you have car insurance in case. Así que tienes seguros contra el carro, por si acaso. For example, Por ejemplo, if we even accidentally we hit somebody and hurt him, we have to pay. Incluso, perdón, si accidentalmente nosotros lastimamos a alguien y herimos, tenemos que pagar. Some cases we even go to prison En algunos casos incluso vamos a prisión or be executed o somos ejecutados. if we kill someone. Si matamos, In the future, if we kill the animals, I think we will also get punished en el futuro, by law. si matamos a los animales, creo que también será castigado por la ley. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i writings of some aspects of health and healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth there are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Ksitigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities, because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Ksitigarbha Sutra. Cow Dai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly, and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy 12. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth.
Mahabharata anew. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Everybody knows that vegetarian diet is good for health and to save the planet. They will be awakening their own great, compassionate, loving self-nature, and then their level of consciousness will rise up automatically, and they will understand more than they ever did, and they'll be closer to heaven than what they are right now. Actually, there's some country already beginning to do some part of that. De hecho, hay algunos países donde ya están haciendo eso. Like for example in Italy, Como por ejemplo en Italia, they have very good law to protect animals. tiene una ley muy buena para proteger a los animales. You know, if you have animals as pets, anybody, any landlord has no right to refuse you to rent his house. Incluso si tú tienes una mascota, ningún rentero tiene por qué no quererte rentar su casa. Que es Yeah. parte de la familia. It's part of the family. Yes. So if you refuse to rent him a house, he can sue you. Así que si te rehusas a rentar una casa por eso, te pueden demandar. Yes, and even like cars running on the street and hit the wild animals, they have to compensate or take care of the animal to the hospital or something. Because if they're caught, not take care of the animal, a wild animal, you know, if accidentally or something, they'll be fine. Incluso si tú vas manejando tu carro y golpeas a un animal silvestre, tienen que llevárselo a tomar todo ese animal lastimado porque si la ley te castiga si no cuidas ese animal si ven que no lo estás cuidando. So you have to take care of the animal if you hit or injure the animal. Tienes que ocuparte del animal si es que le pegaste o es que si lo lastimaste. That's the law in Italy. Esa es la ley en Italia. See, ¿Ves? we're getting better. Estamos mejorando. Sí. I like that kind of country. Me gusta ese tipo de país. Bravo, viva Italia. I think there are many more countries, but maybe I don't know about it, or maybe they are doing it and not completely implemented yet, the law, you know, similar law. Creo que hay países que están implementando, países valientes que están implementando esa ley o leyes similares también. Yeah, I don't remember it all now. No lo recuerdo todos ahora. Or maybe I don't know all. O quizás no los conozco a todos ellos. That is what I call civilization. Eso es a lo que llamo civilización. Yeah, civilized people. Gente civilizada. Not because you're rich, you have cars, you have big house, and you're civilized. No porque seas rico y tengas grandes casas y carros, eres civilizado. A civilized country, you can see by the way they're treating each other or treating the less defensive, you know, the defenseless animals. Puedes ver un país civilizado dependiendo de cómo tratan a unos a otros o a los más indefensos, como por ejemplo los animales. Yeah, I mean consciousness is high. Significa que la conciencia es elevada. Because the animals are so defenseless, it's so sweet, they don't do any harm. Porque los animales son muy indefensos, son muy dulces, no lastiman a nadie.
You know, and we just go because we're stronger and we have technique, we have all kind of means, just kill them. Y nosotros vamos porque somos fuertes, porque tenemos toda clase de medios, vamos y los matamos. Just to eat. Solamente para comer. But everybody knows that killing animals are not right. Pero todo el mundo sabe que matar animales es correcto, yo creo. That's why they cannot kill it and eat it themselves. Es por eso que no podemos matarlos y comernos nosotros mismos. I mean, most people, majority of people, La mayoría cannot cut a chicken and cut its throat and eat it. no puede agarrar un pollo, cortar la garganta y comérselo. Just because chicken already made into small pieces, they don't look like anything like a living chicken. You know, like a fish, you know, the fish they make like this is a fake fish, but the real fish also similar like this. And people don't even see that it's a fish. Porque incluso entonces ellos agarran un pollo y lo hacen tan chiquitos que no pueden reconocer lo que es. Entonces, por ejemplo, ese es un pescado vegano, pero también el otro pescado se me sigue. Or meat. Yeah, meat. Yeah. Put into small pieces. Se hacen en pedazos pequeñitos. Yes. So you don't even connect it with the real life. Así que ni siquiera lo conectas con la vida verdadera. So they are being cheated, you know? Así que todos están siendo engañados, ¿sabes? Yeah. Most people would feed the birds and love the bird in the garden, feed them. La mayoría de la gente le alimentaría a los pájaros, les daría de comer en el jardín a los pájaros. But how would they have the heart to tear the legs of the chicken and eat it, you know? Pero ¿cómo es posible que tienen el corazón de arrancarle las piernas al pollo y comérselas? Just delusion. Es incluso la delusión. And also habit. Y el hábito. And wrong information. Y la información equivocada. Yeah. When we were young, you know, everybody said, you have to eat meat or you cannot grow up. Cuando eras chico, todo el mundo te decía, tienes que comer carne, si no, no vas a crecer. Yeah, or you're sick. O te enfermarás. It's nothing more contrary to that. No existe nada más contrario a eso. It's the opposite. Es justo lo opuesto. Meat causes a lot of illnesses. La carne causa muchas enfermedades. Vegetarians save life. El vegetarianismo salva la vida. People who are vegan, they live up to 15 years longer than the others. La gente que es vegana vive incluso 15 años más que otros. 15 years to see your child grow up to 15 years old. 15 años para ver a tus hijos crecer por lo menos hasta los 15 años. Or to enjoy your retirement. O para disfrutar de tu retiro. What's the use of getting retirement money and drop dead? ¿De qué sirve tener el retiro, de ir al retiro y morirse? Or having terrible disease you cannot enjoy. O tener enfermedades terribles que no puede uno disfrutar. European Parliament supports reducing meat to lower greenhouse gases. Roll call vote. Vote is now open. Reduce your meat consumption or stop eating meat totally. During discussions on greenhouse gas reduction goals, the Climate Committee of the European Parliament officially recognized livestock's contribution to global warming and recommended a reduction of subsidies to the livestock industry to curb methane. The European Parliament has adopted its own position on climate change as an institution. And as a Vice President, one of the proposals I have made is in line with your own, which is that we should eat far less meat, because that's one of the major sources of greenhouse gases. Please eat less meat, and let's make taxes on meat. That's definitely one of the issues we're talking about. I'd like to tell people what the cost is of eating meat for the environment worldwide. My name is Jens Holm. I'm a member of the European Parliament. Please, be veg, go green to save the planet. Okay, any more questions or are you tired now? ¿Alguna otra pregunta o estás cansado? No, en un ratito tengo que ir a la redacción del periódico a escribir. It's just in a little long I have to go to the paper newspaper to write the article. Sí, me disfruté mucho. He really enjoyed his meal. I'm good. Now the birds don't eat the bread. Look at that. You see that? Sí, la tengo por el espejo. He says he can see if I can hear it. Okay. From the window. Only don't scare them away. Oh, you can see by the window. That's smart. Yes.
They eat the bread and drink the water. I'm so sorry that I have to leave and nobody feed them anymore. Es una maestra que le pesa mucho tener que irse y no las puedo seguir alimentando. But they will leave. It's just for friendship. Que ellas vivirán, que simplemente es para amistad. Okay. Pero la van a venir a buscar. But they will come back for looking for you. I know. I will tell them goodbye and then. Okay. Adiós. En el libro vienen los datos de páginas web y todo eso. All the information of the websites. Yes. Sí. Ah, ok, para consultarlo. Lo voy a usar So I para... can consult it. Yeah, it's all free to download. Use it anytime, please. Sí, For claro. the public. Use it. Write many different articles, not just one. Not just today. If you write it yourself. Escriba muchísimos artículos, sigue escribiendo. Sí. Toda la información que puede descargar gratuitamente. Sí, claro. ¿Tiene algún email para mandarle información y para mandarle saludos de vez en cuando? Do you have an email for him to sometimes say hi to you and to send you information? Yes, you can send it to the Supreme Master TV. Sí, claro, puede enviarla al Supreme Master We Television. have hotline or we have email. Tenemos la línea del corazón. You can express also your thought on our TV if you write it. Puede incluso expresar su pensar en nuestra televisión y lo puede escribir. Ah, ok. If you want to say something, you just write it and we air it. Or you talk into digital and we will air it. Your picture or not your picture. Si usted quiere compartir algo, decir algo, usted nada más lo escribe y lo pasamos al aire, o si no, usted puede grabar algo con sus fotos y su foto y también lo pasamos. Pues no mucha generosidad de tu parte, Así es, sí. mucha transparencia, sus ojos. Beer, no alcohol. Cerveza sin alcohol. You can drink it. Very tasty. No need alcohol, no need cigarette, no need meat. No hay necesidad de cigarro, no hay necesidad de carne, no hay necesidad de cerveza. Tenemos todo. Está bien rico. Entre champaña y cerveza creo que voy a terminar muy borracho. It says between the champagne and the beer, you will end up drunk. Yes, I know. Drunk with love, eh? Borracho de amor y de amor. Not with alcohol. No de alcohol. You see how tasty? No need alcohol, zero. Es que es deliciosa, sabe. Sí, muy fresco. Very fresh. I love. Me encanta. Me siento afortunado de haber sido asignado para esta entrevista. I feel very lucky to being assigned for this interview. Sí, es parte de lo que me gusta de mi trabajo, conocer gente tan interesante. It's what I really like from my job, to know such interesting people. Yeah, they're very interesting. Sí, hay mucha gente muy interesante. I also study a little bit journalism, but I never use it. Yo también estudié un poco de periodismo, pero nunca lo sé. I feel very interesting job. Siento que es un trabajo muy interesante. If I don't have this business, I probably do Si journalism. yo no tuviera ese trabajo, probablemente sería reportera. To inform people, I like, you know. Para informar a la gente, eso me gusta. But in a way, I'm also a journalist, on television. I also do research on news and different topics, you know, to give to the Supreme Master Television to air. De algún modo también soy periodista, porque hago investigaciones para la televisión, para dárselo para que lo pongan en el aire. I don't interview people, but I collect information. No entrevisto a la gente, pero recolecto información, I'm not the only one. We have team, we have different country people collect it, and then we inform people. No soy la única, tenemos un equipo de varios países que junta información y luego se la transmitimos a las personas. The television team, El equipo de televisión tiene mucho, es muy bueno. I contribute only a little part. Yo contribuyo solamente una pequeña parte. But I like one part very much. It's about journalists, you know. Una parte que me gusta mucho es el periodismo. Before the news time every day, you see the paragraph that I wrote. Antes de las noticias, de los párrafos que he escrito. I wrote, but it has no name. Okay, lo voy a ver. Because I appreciate, I know journalist reporting job is very, very tough. Porque lo aprecio, el trabajo de periodista es muy, muy duro. And some area dangerous. En algunas áreas muy peligrosas. Sí, claro. So I wrote and said, we thank all the journalists, reporters, companies, individuals everywhere for all the news that help the planet, uplifting atmosphere of our planet, benefit the animals and humans, and may heaven bless you on your duty.
Y entonces escribió un agradecimiento a todos los periodistas, a todos los reporteros, a todas las personas que reportan algo bueno para la gente y que Dios los bendiga en su trabajo, en su vida. Protect you while you're working. Los proteja mientras ustedes están trabajando. Something like that. Algo como eso. So every time we broadcast the news, this sentence go, the first and the last. Así que siempre que pasamos las noticias, al principio siempre va este párrafo y al final también esta oración. Because I appreciate the journalistic work. Porque aprecio mucho el trabajo periodístico. Okay. ¿Y hasta cuándo va a estar aquí en Quintana Roo? How long are you staying here in Quintana Roo? I think a week already. Yes. Dice que cuánto tiempo. Bueno, he estado una semana ya. Yeah, maybe 8 days. Quizá con mucho días. But I came before that. Pero incluso vine antes que eso. 2 weeks before the COP16, I was here for a few days, 4 days. 2 semanas antes de la COP16 estuve aquí por 4 días, unos cuantos días. To clean the air, Para limpiar el aire. make it more smooth and, more smooth and peaceful. Hacerlo más suave y pacífico. Yeah. Okay. And then I went back and now I come back here. Y entonces fui y regresé y ahora otra vez voy a regresar aquí. At that time I didn't know I would be invited. En ese entonces yo no sabía que sería invitada. Yes. And only when I came back home and they give me invitation, I said, oh no, I just left. No, I have to go back. Y justo cuando llegué a casa me dieron la invitación y dije, ay no, me acabo de llegar, ahora me tengo que regresar. I love Cancun, I just don't love travel too much. Amo Cancún, nada más que no me gusta mucho viajar. Yes, I love it. And when I'm here, I don't want to go. Y cuando estoy aquí no me quiero ir. It was difficult to leave my dogs. Fue muy difícil dejar a mis perros. They know I'm going away. Saben que me voy. And sometimes I can go away long time, like 1 month, 2 months. Y a veces me puedo ir por mucho tiempo, 1 mes, 2 meses. Normally I walk in and out of the room, they don't say anything. Normalmente entro y salgo del cuarto y no dice nada. But this time, I walk out, whenever I walk out to go away far, they cry together. Pero esta vez cada vez que camino para ir lejos lloran todos juntos. Not barking, crying. No ladran, lloran. Like, oh, like that. Oh, together, 7 dogs. Imagine. Todos juntos, 7 perros, se me imaginan. It's very difficult. Every time I leave my dog, it's very difficult. Es muy difícil cada vez que con mis perros, es muy difícil. Yes, it's hurt me, because they're so loving and they're so sticky. Eso me hiere porque son muy amorosos y son muy pegajosos. They just know when I'm leaving, Simplemente saben cuando me voy. even if I don't say anything. Incluso si no les digo nada. Yes, but I know, so I have to say something. I say, please, I have to go, but I love you. I have to go to help the world, including you. And I tell them, you take care of this, you take care of that, you take care of that. Give them jobs to do, but they sit quiet and listen. All of them sit quiet, listen. And the sooner I walk out of the door, oh, they're all crying like that, like baby and heartbroken. Y entonces como yo sé que ellos saben que me voy, pues les digo, me voy a tener que ir, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a salvar el mundo, este mundo que también es un mundo para salvarlos a ustedes. Y entonces les digo, tú vas a hacer eso, tú aquello, les doy trabajos para que se queden tranquilos, pero en cuanto me doy la vuelta y me voy, todos juntos empiezan otra vez a llorar. At the same time. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Like orchestra. Como una orquesta. It's really hard for me. Ay, es muy difícil para mí. My birds are not too bad. They quack a little bit, but they don't cry like that. Mis aves no están tan mal, ellas graznan un poquito, pero no están tan mal. Like somebody tells them now, we're going to cry now. 1, 2, 3. Oh! Como si alguien les dijera, a la de 3 vamos a llorar, 1, 2, 3. Big and small cry at the same time. Los grandes y los pequeños lloran todos al mismo tiempo. Not only that, when I'm not home now, they cry also, every day. No solamente eso, sino cuando no estoy en casa lloran todos los días. My assistant would tell me when I come back. Mi asistente me lo dice cuando vuelvo. All the time. Now and then, or at night, they cry. No lloran todo el tiempo, pero de vez en cuando y una noche lloran. Maybe they don't cry together like when I left, but they would cry maybe 2 together, or 1, or 3 together.
Quizás no lloran todos juntos como cuando me fui, pero lloran 2 juntos, 3 juntos. Yeah. And they, my assistant sometimes have to come and sit with them and say, it's okay. She will come back. It's okay, don't worry. Entonces algunas veces mi asistente se tiene que sentar con ellos y decirles, está bien, ella va a volver, no se preocupen. Sometimes I have to leave the tape that I sing, you know, every night. When I sing into sleep, leave the tapes. Algunas veces, still not enough. They know it's not the same. Algunas veces incluso les tengo que dejar una cinta porque yo les canto todas las noches para que se duerman. Entonces aún así no es suficiente para ellos. Wow. Still cry sometimes in the night. Algunas veces todavía lloran durante la noche. And daytime. Y en el día. That's the hardest part about traveling. Es la parte más difícil de viajar. Claro, me imagino. Ay, qué animal. Every day I talk to them also, telepathically also, you know. Todos los días también hablo con ellos de manera telepática también. But still, they know it, I just Lo still saben, cry. pero de todos modos ellos lloran. Very hard. Es difícil, muy difícil. If you think you leave your girlfriend, it's very difficult. Leaving a dog is more difficult, and leaving 7 dogs is more difficult. Piensas que dejar a tu novia es difícil, dejar a un perro es mucho más difícil, dejar a 7 perros es mucho más difícil. Okay, any more question? ¿Tiene alguna otra pregunta? Pues no, en realidad, No. suficiente. Bueno, nunca sería suficiente, pero con la información que me ha dado es muy valioso para hacer un buen reportaje. No, thank you, Master. It's enough. Well, never it's enough. But you know, with the information you already give me, it's good enough to make a good. Yes, and more on the SupremeMasterTV.com. Sí, y hay mucho más en SupremeMasterTelevision.com. You take it out whenever you feel the need to write an article about climate. Úselo para cuando tómelo, cuando tenga necesidad de escribir algún artículo sobre el clima, sobre el cambio climático. Yes. Yo escribo principalmente cultura y medio ambiente. I mainly write about culture and the environment. Oh. Entonces tengo algunos reportajes que puedo agregar a la página. So I have a few stories I can add to the website. Yes. Sí, claro que sí. And just include some some articles that you write. Use whatever suitable. Incluyendo también en algunos artículos que escriba, uso todo lo que le sirva. All of them are free condition. Just download and use. Todos los artículos son sin condición, son gratis, simplemente bájelos y úselos. Very valuable information. Información muy valiosa. Sí, lo usaré. And we have programs and shows, also different culture. Y tenemos programas y shows de diferentes culturas. Wow, me imagino. Debe ser una página muy rica. I can imagine it must be a very rich website. Very. People love it. La gente la ama. People love it so much. Even I love it. La gente la ama, incluso yo la amo. Even though I work with it and work with it, I love it. Incluso yo que trabajo para ella la amo. I mean, very value channel. Quiero decir que es un canal muy valioso. Not just talking. It's all the very useful and valuable information for people's life. No solamente es hablar, sino que hay mucha información muy valiosa e importante para la vida de las personas. And for peace. Y para la paz. Pastor, he says he really like your loving philosophy because it's full of love, and the way you say it, it's truly like that. When you harm yourself, and when you do good, you heal yourself. Yes. The thing is, all creation, it's just like our bodies, you know? If you cut your finger, it's yours. La cosa es que la creación es como nuestro cuerpo, te cortas el dedo, tuyo. Even if you don't see it with your vision, if you don't meditate and if you don't see it through vision, you still can't understand that. Incluso si tú no lo ves con tus ojos, con tu visión, lo puedes ver pero no lo puedes entender. People are just blind, right? La gente simplemente es ciega. Deluded. Está engañada, confundida. People are just victim of delusion. La gente simplemente es víctima de la ilusión. Everything in this world try to cheat them. Todo en este mundo trata de engañarlos. Like, okay, they give them love, for example, a beautiful girl, and after marriage, maybe she don't even cook for him anymore. Por ejemplo, cuando con el amor de una hermosa mujer, incluso después de casados, ella ya no va a cocinar para él. And if you want to get rid of her, you have to give half of it.
Y si él quiere deshacerse de ella, tiene que hacer la mitad de sus propiedades. And work all life to pay. Y trabajar toda la vida para pagar. For what? For love. ¿Por qué? Por amor. So-called love. El así llamado amor. And if you have children, pay more. Y si tienen hijos, tiene que pagarle más. Anything costs so much that humans don't have time to even think where he comes from and what else he can do. Todo cuesta tanto trabajo que los humanos no tienen tiempo ni siquiera de pensar de dónde viene todo y qué podemos hacer. ¿Qué más se puede So hacer? busy. Es muy ocupados. Working 10 hours a day and still don't have enough money to use. Y no tienen ni siquiera suficiente dinero para usar. That part is very absurd. You have to sign a document to make sure that I love you. I love you. No, to make sure that he pay later. Dice, no, es para asegurarse que luego le vas a pagar. That's the only reason. Es la única razón. Because what else? Porque ¿qué más? Pero si la gente está equivocada, no hay mayor compromiso que el sentimiento. But people is wrong. There is no more commitment than the feeling. Yes. Sí. But the thing is, they know feeling also maybe not true, so they have to make sure that later he pay. La cosa es que puede ser que también el sentimiento puede no ser real, entonces se aseguran que después le pague. Make sure she has half of the house. ¿No? Se asegura de que tenga por lo menos la mitad de la casa. For example, you know. Es un ejemplo. I don't mean it's a bad thing, but No quiere decir que es algo malo. it is good for the woman and the children, okay. But what I mean is it's just an illusion, even love. No quiero decir si es bueno para los niños y las mujeres, está bien, pero todo es una ilusión, así como el amor. People trapped inside and thinking, oh, we're in love, though. La gente queda atrapada dentro y piensa, no, estamos enamorados, entonces. And then one day wake up, oh, I'm not in love anymore. What to do? Entonces cuando despiertes hoy, yo no estoy enamorado, ¿qué hago? Now it's time to pay. Ahora es tiempo de pagar. Pay whole life, you know? Pagar toda la vida. Even later, if she or he in love with somebody else, doesn't matter, still pay. Incluso si él o ella se va con alguien más, no importa, aún así tienen que pagar. And then the poor guy works all life. Now he has no wife, maybe no house to pay, and no children because wife has the right to take it, and he just working, now working to pay. Incluso ahora el pobre hombre ya ni siquiera tiene esposa, ya no tiene casa, ya no tiene hijos, ya aún así tiene que seguir trabajando porque tiene que pagar. Yeah, in many situations like that. En muchas situaciones es así. No? Así es. Yeah. Así es. Tengo una pregunta en referencia a la... ¿Cómo se llama la siembra en las azoteas, las hortalizas en las azoteas en las ciudades? ¿Qué tan benéfico es eso? ¿Sirve los productos igual que en un campo? I have a question regarding the roof gardens. Are the vegetables as nutrition as good as in the field? Yes. Sí, sí, sí. If you do organically, Si lo haces de manera orgánica. Porque en las ciudades, en algunas ciudades siembran en las azoteas. Because in some cities they are used to do roof gardens. yes, it's fine. Sí, sí, está bien. Yeah, we can keep nourishing it, adding more soil, different soil. Porque podemos continuarlo nutriendo o agregarle más tierra, diferente tierra. Or more soil, O or más change soil tierra. sometimes. O cambiar la tierra algunas veces. But it's not just the soil that makes the vegetables, the sun, the air, the love. No es nada más la tierra lo que hace los vegetales, también es el sol, el aire, la tierra, el amor. Yes. You remember the story about a Scottish farmer in Scotland? ¿Recuerdas la historia de un granjero de Escocia? He plant vegetable with love every day. He loved the vegetable. The potato was so big. Plantaba sus vegetales con mucho amor y sus patatas se hicieron grandes, muy grandes. Same land with other farmers, but his potatoes big. Era la misma tierra que los de otros granjeros, pero sus papas eran grandes. And my association member, the zucchini, normally zucchini is about this big, huh? My hand, my arm like this big. Y por ejemplo, los miembros de mi asociación, que observaron calabacitas, las calabacitas son normalmente de ese tamaño de su brazo.
She plants zucchini as big as your head. Ella planta zucchinis tan grandes, calabacitas verdes tan grandes como de tu cabeza. ¡Wow! I eat them, I know it. Yo las he comido, lo sé. It's so big like this zucchini. Oh, like a watermelon. Long, Grandes, big. las calabacitas verdes grandes, largas, como si fueran sandías. Yeah, and so good. Y muy ricas, muy ricas. And she don't do much. Y no hace mucho. Yeah, not even cut the grass. Ni siquiera corta el pasto. Yeah, just put there and cover with the dry grass that she cut from the garden. Solo lo puso allí y lo cubrió con pasto que le había cortado del jardín. Yes, just cover with grass, that's it. Solamente cúbrelo con pasto y así está bien. And some little compost from the garden. Y un poco de composta del jardín. And then just cover it. Don't water much even, don't water. Y entonces nada más cúbrelo, ni siquiera lo riegues. Because when you cover with dry grass, the earth always moist. Porque cuando lo cubres con pasto seco, la tierra siempre está húmeda. It's organic farming, it's like that. You don't need much water. La agricultura orgánica es de ese modo, tú no necesitas mucha agua. You don't need chemical fertilizer. No es necesario de fertilizantes químicos. It's not only good for your health, but good for the insects and for the birds, the bees, so they continue to pollinate. No es nada más bueno para la tierra, sino bueno para las abejas, las aves que continúan polinizando. Because many chemicals kill the bees. Porque muchos químicos matan a las abejas. Recently we had the global collapse of bees colonies. Recientemente tuvimos un colapso global de las colonias de abejas. And without bees, we will have nothing. Y sin abejas no tenemos nada. We cannot pollinate the way nature do. No podemos polinizar del modo que la naturaleza lo hace. We cannot go from one flower and put can do, but forever they do it better. Podemos hacer ir de una flor en otra, pero nos tomaría por siempre. Birds and little flies, they pollinate the fruit, vegetables. Las aves, las pequeñas moscas, ellas polinizan las flores de las frutas. At one time the farmer was so worried because they said if the bees are gone we will have no fruit, no vegetable. There's no pollination, no natural way. Una vez el granjero estuvo tan preocupado porque dijo que sin las abejas no podemos ir a ningún lado, no podemos hacer nada, no hay polinización natural, no tenemos frutas ni vegetales. Human power cannot do that, cannot pollinate the way the bees do. El poder humano no puede, la fuerza humana no puede hacer la polinización del modo que las abejas lo hacen. So they were very worried. Estuvieron muy preocupados, muy preocupados. I hope they regaining population now. Espero que se van recuperando la población. Maybe, but slowly. Quizás, pero lentamente. So I was also worried, maybe this is the last orange I eat. Así que yo también estaba preocupada y quizás esta es la última naranja que yo como. If no more bees, then maybe like that, you know? Si no hay abejas, quizás sea de ese modo, ¿sabes? Okay. Yeah, our planet is beautiful and has a lot of varieties of fruit and animals because we cooperate together. Nuestro planeta es hermoso y tiene toda clase de variedad de animales y cosas porque cooperamos juntos. But if we start killing this and killing that, either to eat, purposely or by accident because of chemicals, fertilizers or anything else, then we're killing ourselves slowly, not quickly. Pero si entonces estamos matando ya sea para comer o por accidente, por los químicos, por esas cosas nos estamos matando a nosotros mismos lentamente o rápidamente. Yeah, very sorry for human race. Tengo mucha pena por la raza humana. Leí ayer que es una especie fallida. Yesterday I read that human species is a failed species. Yes, but we can change that. Sí, pero lo podemos cambiar. Sí, creo. We can change that by going back to our God power. Podemos cambiar eso regresando a nuestro poder de Dios. Because we have God in us. Porque tenemos a Dios en We are all mini God. Todos nosotros somos pequeños dioses. Yeah, and the whole human race put together is big God. Y toda la raza humana puesta junta es un Dios muy grande. We are powerful. Somos poderosos and precious. Y preciosos. Decía Albert Einstein que el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino está en su corazón.
Albert Einstein used to say that the problem of humankind is not in their atomic bomb, but in their heart. Yes. And he's a vegetarian. Y él era vegetariano. Yeah. Okay. Sí. We have a list Tenemos una lista of all the brain power of humankind. They're all vegetarian. de todo el poder mental de la humanidad. Todos son vegetarianos. If he likes poem, Rabindranath Tagore, he is vegetarian. Si te gustan los poemas, Rabindranath Tagore es vegetariano. Albert Einstein, vegetarian. Albert Einstein vegetariano. What else? Oh, so much. You look it on the Supreme Master TV, we have a list, a scroll, yeah? Hay tantos, búscalo en Supreme Master Television, tenemos un desplegado de Who else? Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, Leo Tolstoy, Leo Tolstoy. Tolstoy. who can be more famous and brainy. Que puede ser más famoso y más inteligente. She told you. And it is proven, scientifically proven, that people who choose to be vegetarian has at least 5 points higher IQ than average. Y está probado científicamente que la gente que elige ser vegano tiene por lo menos 5% más de inteligencia, por lo menos 5 puntos más inteligente. Los necesito esos puntos. I need those points. They say that the people who are 5 points or more above average finally would choose vegetarian even if their parents give them meat before. They would, at least when they're about 30, they would choose themselves to become vegetarian. Dicen que la gente que es por lo menos 5 puntos más inteligente va a escoger eventualmente la dieta vegana. Incluso si de chicos sus papás les dieron carne por lo menos a eso de los 30, alrededor de esa edad, ellos van a cambiar por una dieta vegana. They would choose. Ellos escogerán una dieta vegana. And all these people are above average IQ. Y toda esta gente es por encima del promedio de IQ. They have studied from birth, 8,000 people. A various background in England. Han estudiado aves, 800 personas de diferentes antecedentes humanos también. Yes, and they found out that whoever had chosen to be vegetarian, maximum about 30 years old or before that, they have all higher IQ than the average. Y se han dado cuenta que cualquier persona que ha escogido ser vegano o vegetariano antes de los 30 años es por lo menos 5 puntos más inteligente que el promedio. 5 points or more. 5 puntos o más. Yes. Would choose vegetarian. Los que escogen veganismo o vegetariano. So it's about time we choose, huh? Así es tiempo de que escojamos. Sí. Vaya. Ojalá todos tuvieran acceso a este tipo de plática, a esta orientación. I wish everyone would have access to this kind of talk, this kind of orientation. Porque indudablemente influiría en sus hábitos. Because there's no doubt it will influence their habits. Yes, I know. Sí, lo sé. That's why I put all our power into the Supreme Master Television. Por eso es que pongo todo nuestro poder en Supreme Master Televisión. Energy, finance, Energía, time. finanzas, tiempo. Precious time. Tiempo precioso. Dentro del reportaje voy a dedicar un apartado al canal. In my story, I will dedicate a part of it to the Supreme Master Television. Oh, thank you. Para que la gente lo pueda ver, para que la gente tenga acceso. So people can look at it. Oh, they did a great job for humankind. Y lo pondré en mi muro de Facebook. It's on our Facebook channel as well. Yeah. We're also on YouTube, huh? También la tenemos en YouTube, and Facebook. y también en Facebook, Yeah. Twitter. en Twitter. We have many websites. Tenemos muchos sitios. Outside people, outside website, they take our television, put on their website, so people can watch also. La gente de afuera también toma nuestra Automatic. información para ponerlo en su sitio y que otra gente también lo pueda ver, lo hace automáticamente. And then many television, many cable company, they also take our television, put in their program. Y muchas compañías de cable, muchas televisoras también toman nuestra programación y la ponen ahí, Yeah, automatic. automáticamente. Yeah. They do it. Sometimes we don't pay. Lo hacen, incluso algunas veces no pagamos. Of course we pay beginning many, huh? But some of them they just do it for us. Por supuesto que al principio pagamos varias, pero algunas de ellas simplemente lo hacen por nosotros. Because they feel they should
like you say, give more information to people. Porque ellos piensan así como tú dijiste, deben darle más información a la gente. That's why we all work together to do this, to try to inform people. Es por eso que todos trabajamos juntos para hacer esto, para informar a la gente. I'm happy you help. Estoy contenta de que ayudes. Media is very powerful. Los medios son muy poderosos. Gracias. After government. Después del gobierno. Los segundos. Second, the United Nations. Segundo, después de las Naciones Unidas. Después de las mujeres, diría yo. You're right. The first. No, oh, you're right. Tienes razón. Many of the newspapers, also like you, they also come to us, then they have to advertise it. They don't even take money from us. Originally, many we advertise, we pay our money to advertise, about vegetarian and all that. But some of them don't take money, they just do it. Muchos periódicos se acercaron así como ustedes y al principio nosotros pagamos dinero para difundir esto, pero luego después de un tiempo ellos ya no quisieron tomar más dinero y lo hicieron simplemente gratis. That's why I say people are very pitiful. Es por eso que digo que la gente es de mucha pena. Because of money, they're cheated out of their time. They have to work for Porque debido 8-10 hours a day. Debido al No dinero time. quitan su tiempo y tienen que trabajar 8 o 10 horas al día, entonces no hay tiempo. Then they have to take care of family and children and other things. Y tienen que cuidar de la familia, los niños y otras cosas. On top of that, not all the information is available widely because nobody helped to spread the information. Y además de eso, no toda la información está totalmente disponible porque no hay nadie que ayude a difundir toda la información ampliamente. And then on top of that, it's everything, the whole society is not conducive to human well-being. Y además de todo eso, toda la humanidad no es conducente al bienestar humano. For example, you see, like even meat and all that, it's not conducive to our well-being. Porque incluso la carne y todo eso no es conducente para nuestro bienestar. But the truth are kept away from people. Pero la gente es mantenida lejos de la gente, la verdad es muy Yes. That's why they even know people are sensitive. They don't like killing. So all the factory farm or the killing house, animal killing house, all very far away from city. Nobody can go in and look. Y entonces saben que la gente es sensible y entonces todos los centros de cría de animales y todas las casas de matanza están lejos de la gente de modo que no pueda ver y nadie está permitido ir a ver. Mostly hidden. La mayoría están ocultas, It's wall and gate. con candado y todo, con paredes y candado y todo. So people don't know. De modo que la gente no sabe. And come home and tired and just grab the piece of meat and eat it. Don't even think. Y van a casa cansados y nada más agarran un pedazo de carne y ni siquiera piensan. See? First work very hard, no time to look, and tired. Primero trabajan muy duro, no tiempo de buscar y luego cansados. And second, come home, nothing else but meat. Y luego en segundo lugar llegan a casa y no hay nada más que carne. See? When you're hungry and tired and cannot think, just eat anything. Cuando tú estás cansado y llegas a casa y estás cansado y no puedes ni pensar, come cualquier cosa. And then eat that and get sick. Y entonces comen eso y se enferman. More tired, Más cansancio. time for hospital. Tiempo de ir al hospital. Have to earn more money after for doctors and hospital. Tienen que ganar luego más dinero para ir al hospital, para ir a los doctores. Truly, no time. Realmente no hay tiempo. No energy to think much. No hay energía para pensar mucho. You understand what I'm saying? ¿Comprenden? People are very beautiful. La gente es de mucha pena. They're really cheated from all sides, all sides. Realmente son engañados por todas partes, todas partes. That is the difficult part for them to change. Esa es una parte difícil para ellos para cambiar. But the society as a whole doesn't help this. Porque la sociedad como un todo no lo ayuda. Yeah. No information, habit, brainwash into thinking meat is good. No hay All their información, life. no hay información, el hábito, lavado de cerebro para hacerles creer que la carne es buena y toda su vida. From baby already, poison in the body. Desde bebés ya les contaminan los cuerpos. And the baby are not healthy when they're born now.
Incluso los bebés no son saludables cuando nacen. Because of meat, cigarette, drug, alcohol. Debido a la carne, las drogas, el alcohol, el cigarro. Parents already not healthy, born children not healthy. Los padres ya no están saludables, los hijos también nacen no saludables. People who smoke harm their baby already in the stomach, or they're born with defects, sometimes with cleft palate, and many other diseases already born with. La gente cuando fuma daña a su hijo incluso en el estómago, en la panza, entonces las nacen con el defecto, con el labio leporino, ya están incluso contaminados desde For example, como por ejemplo. Or drug, alcohol, no good for the baby. O las drogas, el alcohol no es bueno para el bebé. In the stomach already. Desde la panza. And the DNA, the unhealthy DNA from parents passed on to DNA of the child. Y el ADN no saludable de los padres pasa al ADN del hijo. And when they're born already, parents smoke, even harm the baby while they're growing. Y entonces cuando el hijo nace, los padres fuman, incluso lastiman al bebé cuando ya nació. Even if a child is living in the household where parents smoke, they have their problem with their lung and bronchi until after they're 50 or something. That even come on them. Even if they don't have it before, after 40, 50, they will have it because of the secondhand smoke when they were young. It takes so many years to even work. No, don't have to be immediate effect. Incluso los niños que crecen en casa donde sus padres fumaron tienen enfermedades respiratorias, tienen incluso bronquitis y después cuando tengan 40 o 50 años les va a volver a aparecer porque tarda mucho eso, los efectos, incluso de cuando eran niños. Yeah, the second-hand smoke. Es el humo de segunda mano, es solo el humo de segunda mano. Some of the tragic tolls of tobacco. 5.4 million smoking-related deaths per year worldwide. Tobacco use kills one person every 6 seconds. Smoking-related costs $193 billion annually in the United States alone. Depression. Light and mild cigarettes just as harmful. Causes cancer and diseases in animal companions. Harms lung cell DNA that regulates breathing. Speeds the aging process. Toxic residues of third-hand smoke. Heart disease. Coronary thrombosis. Cerebral thrombosis. Kidney failure. Cancer. Mouth, liver, breast and colorectal cancer. Lung cancer. Esophagus cancer. Kidney cancer. Bladder cancer. Chronic obstructive pulmonary disease. Emphysema, bronchitis. Stroke. Impotence. Additional harms for exposure to second-hand smoke. 600,000 deaths worldwide each year. Childhood arteriosclerosis, leading to heart attacks and strokes in adulthood. Sudden infant death syndrome. More than 80% of the babies who die are exposed to second-hand smoke. Infertility, miscarriages and premature deliveries. Childhood asthma, bronchitis, ear infection. Cleft lip or palate. Hyperactivity and aggression in asthmatic boys. Circulatory problems in women. Lung damage in children leading to adult emphysema. Lung cancer in non-smoking restaurant servers. Hearing loss across all frequencies. Childhood behavioral problems when exposed while in the womb. Plus more. For help quitting, please visit. For more urgent information, please visit suprememastertv.com/killers. Some of the tragic tolls of alcohol. 2.5 million alcohol-related deaths per year worldwide. 1 in 6 deaths on the road in the UK are caused by drunk driving. In Australia alone, 70% of adults are negatively impacted by another's drinking, with 43% affected by physical or verbal abuse. Over 100 British children each week call a hotline to express concern about their parents' alcohol and drug use. Cost of alcohol-related illnesses: $186.4 billion in the United States. £2.41 million for prescription medications each year in England, UK, with overall health costs in the billions. $210 to $665 billion globally. Disease. Higher amounts of alcohol increase the cancer risk. Even half a glass of wine daily increases the risk of mouth or throat cancer by 168%.
cancer of the liver, breast, colon, esophagus, rectum, linked to 20% of breast cancer cases. Liver disease, cardiovascular disease, metal toxicity, sleep pattern disturbance including frequent awakening and reduced rest, brain damage, amnesia and dementia, brain shrinkage, organ failure, heart, liver, kidneys, stomach, pancreas, eyes. Birth defects, children afflicted by anxiety and depression, mental retardation, fetal alcohol syndrome, stunted growth, facial deformity, sudden infant death syndrome, miscarriage, Alcohol-related violence, child abuse, 50% of cases, violence toward loved ones, 30% of cases, violent acts, 40 to 80% of cases, suicides, 20 to 50% of cases, plus more. For help quitting, please visit For more urgent information, please visit suprememastertv.com/killers. Some of the tragic tolls of addictive drug abuse. Over 200,000 deaths each year. Costs of $181 billion each year in the United States. $33 billion in the UK. Lifetime cost of current drug addiction amounts to $575 billion in the UK. Over 100 British children each week call a hotline to express concern about their parents' drug and alcohol use. Harmful effects: brain damage with mental and emotional losses, stroke, heart disease and irreversible damage, liver disease, tuberculosis, emphysema, cancer, depression, suicide, permanent memory loss, mental illness, higher infant mortality, increased crime and violence, impotence. Crime and violence. Illegal drugs are a factor in 50% of burglaries in the United Kingdom each year. In the U.S., 60% of people arrested each year have been taking illegal drugs. 650 heroin addicts in the U.S. committed 70,000 crimes in a 3-month period. Social costs. U.S. businesses lose $100 billion per year due to employees' drug and alcohol abuse. Australians pay $53 billion per year for healthcare, law enforcement, and lost productivity of drug users. Environmental costs. Every gram of cocaine produced destroys 4.4 square meters of rainforest, with 300,000 hectares of rainforest lost each year to cocaine production. Death. 52 people die each day due to drugs in the U.S. In Canada, substance abuse is attributed to 21% of total deaths and 23% of potential life years lost due to early mortalities. Plus more. Subsidize and convert the drug industry into vegetable organic farming. For help quitting, please visit For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/killers. Everything is bad for the human. Everything we do here. Todo lo que hacemos aquí es malo para el humano. We truly don't love life. Verdaderamente no amamos la vida. We really don't love health. Verdaderamente no amamos la salud. We don't love peace. No amamos la paz. We say we want to live long, we want health, we want peace, but it's not true. Decimos que queremos vivir mucho tiempo, queremos amor, queremos paz, pero no es verdad. We cannot want health when we smoke, drink and eat meat. No podemos querer and amor. drug. Yeah. No podemos querer amor cuando comemos carne, cuando tomamos, cuando fumamos, cuando nos drogamos. We cannot say we want peace when we live with violence every day, even indirectly by eating meat. That's violence. No podemos decir que queremos paz y vivimos con violencia todos los días, incluso matando indirectamente. Eso es violencia. And all the things we eat shorten our lives when we say we want to live long.
Y todas las cosas que comemos nos acortan nuestra vida cuando decimos que queremos vivir mucho tiempo. Eat and smoke and drink, all that is shorten life. Fumar y comer y todas esas cosas que acortan la vida. And we want to be intelligent, but we poison our brain. Y queremos ser inteligentes, pero envenenamos nuestro cerebro. So we truly do everything opposite to what we want. Así que hacemos todo lo contrario de lo que queremos. That's why we have trouble, we have sickness, we have war. Es por eso que tenemos problemas, tenemos enfermedades y tenemos que... Yeah, consequence of that. Son consecuencias de eso. Because when we raise too much animal and then we have short of water or short of food, then wars will break out sometimes because of water, because of food shortage. Porque cuando nosotros creamos muchos animales y muchas cosas, entonces nosotros también rompemos las paredes debido a la falta de agua, a la escasez de agua. Yeah. Not just one thing. No es solamente una cosa. And then also we poison our brain, we could not think very well, so we think war is okay. It's not. Entonces también envenenamos nuestro cerebro y pensamos que la guerra está bien y no lo está bien. See what I mean? Everything, one thing leads to another. ¿Lo ves? Una cosa lleva a la otra. Eso sí. People are very poorly deluded. La gente está muy pobremente en la ilusión. Cruelly cheated. Cruelmente engañada. So your job is very important. You disseminate information. Put on your website, put on your newspaper, do whatever. Tell people, tell your friends, tell all the newspapers. Syndicate your articles. Así que su trabajo es muy importante. Publíquelo en su página, publíquelo con sus amigos, póngalo en su periódico, sindique a sus amigos. Vale. If our journalists do what you do, people get informed. Si los periodistas hacen lo que usted hace, la gente se informa. We do all kind of things, but we need the help of the media. Hacemos todo lo que podemos, pero necesitamos la ayuda de los medios. And the government. Y del gobierno. Many newspapers, help us, television help, radio help. I do help. Muchos medios ayudan, televisión ayuda, radio ayuda, periódicos ayudan. Yeah, we thank all these newspapers' names. Agradecemos a todos estos nombres de los periódicos. Yeah, on the TV. En la televisión. Every month we have thanking list. Cada mes tenemos una lista de agradecimiento. You look, you will see how many support we have. Mira y verás cuánto apoyo tenemos. But still not enough, huh? Pero incluso así no es suficiente. Because they don't do it every day. Porque ellos no lo hacen todos los días. They support us, but they don't inform every day. In my opinion, all the newspapers, all the TV, all the radio must have at least one article every day or one show, one program to inform people about climate change and the solution of the vegan diet. Nos apoyan, pero esto no es todos los días. En mi opinión personal, todos los artículos, todas las televisoras, todos los periódicos deben tener por lo menos un artículo todos los días que informan acerca de la dieta vegetariana de los beneficios. They have to inform themselves first and then inform the public every day. Tienen que informarse a sí mismos primero y luego informar al público todos los días. And the government must disseminate all this information. Y el gobierno tiene que diseminar toda esa información. It's doable. Es posible. You see the smoking, forbidden smoking, and now it's less. ¿Ves? Ahora prohibieron el fumar y ahora es mucho menos. Yeah, people don't smoke in the restaurant. La gente no fuma en los restaurantes. Don't smoke coffee, airplane, buses, no. No fuma en el café, en los aviones. Government can do it. ¿Ves? El gobierno sí lo puede hacer. Yes. Cigarette is more difficult to quit than meat. El cigarro es más difícil de renunciar que incluso la carne. Because cigarette is addictive. There cannot anything to replace it. Porque el cigarro es adictivo, no hay nada para reemplazarlo. Yes, but you don't have meat and you have vegetarian meat, you satisfy. You see, you're happy. It's a replacement. Pero tú no tienes carne, pero tienes carne vegetal y te sientes satisfecho ya ves. You see, so cigarette and drug more difficult. Alcohol more difficult to quit. Así que el cigarro y las drogas, el alcohol, es más difícil de renunciar. And we always criticize them and tell them they have to quit, they're bad, it's so easy, why don't quit? We cannot quit the meat.
Y siempre los criticamos y les decimos, el cigarro, esas cosas, el cigarro, las drogas es mala, es muy fácil renunciar, ¿por qué no renuncian? Y nosotros no podemos renunciar a la carne. Today you do the first part already. Yeah. So not anyway. Hoy escribo la primera parte y si quieres mañana escribo la siguiente. You can write a month with all the information today. Puedes escribir durante un mes con toda la información de hoy. Yo lo creo. He's pretty sure about that. Pero sí, voy a hacer las dos partes. Hoy empiezo, hoy hago la primera parte para mañana ya después, y el lunes publico otra parte. He's going to do it in 2 parts. Today he started the first part for tomorrow, and on Monday he produced the second part. Oh, anything you want, okay? De cualquier modo que tú guste. Love veg. CH, okay? That's my name. CH. Yeah. Okay? You are saving the world in your part. Estás salvando el mundo y tú Thank you very much. You're Me despido. Muchísimas gracias. Chao. Thanks for being vegetarian. Okay? Muchas gracias por todo. Un placer. Gracias por ser vegetariano. Mucho gusto. God bless you. God bless Estamos you. de gustar. The animals love you. Los animales te aman. Some of the benefits of a vegetarian diet: lowers blood pressure, lowers cholesterol levels, reduces type 2 diabetes, prevents stroke conditions, reverses atherosclerosis, reduces heart disease risk 50%, reduces heart surgery risk 80%, prevents many forms of cancer, stronger immune system, increases life expectancy up to 15 years, higher IQ, saves 70% of a total cost of $40 trillion for reducing global warming, uses 4.5 times less land to grow food, conserves up to 70% clean water, saves 80% of the cleared Amazonian rainforest from animal grazing, a solution for world hunger, free up 3.4 billion hectares of land, free up 760 million tons of grain every year, half the world's grain supply, consumes 1/3 fossil fuels of those used for meat production, reduces pollution from untreated animal waste, maintains cleaner air, saves 4.5 tons of emissions per U.S. household per year, stops 80% of global warming, plus more. Save your life. Be veg, go green. For more urgent information, please visit www.suprememastertv.com/save-our-planet. Prior to the interview on that beautiful day in sunny Cancun, being visited by many local birds who came to love her for her kindness and generosity, Supreme Master Ching Hai and Mr. Ballesteros had a friendly conversation about a surprise visit by a feathered friend, a zopilote or black vulture, earlier that day. I never see this bird before in my life. I was sitting in the balcony and he come just right next to me. About this. Yeah. And then I said, oh, I bring the bread. And then I stand up so quickly. He's scared, he go there. But he was next to my chair over here. Yeah. Yes. And not just one time, 2 times. Y no solo una sola vez, sino 2 veces. Yes. He came and then I went out and get the bread. And then I come back. And then I sit here and he come back again. Next to me. About this. He's not afraid. Así de cerca y no está atemorizado. Look at that. Now it's that. It's a beautiful. I never seen such a bird before in my life. Do you? Did you? Is a lot in Mexico? Muchos aquí en México. He visto, pero no tan cerca. I have seen but never so near. Oh, he just come here visited. Y yo aquí nada más de visita. I sit here and he came on the balcony. Y vine en el balcón. And Pero por lo que veo ya es su hogar. For what I see, it's his home already.
He made his home. ¿Se sienten bien? Yeah, it was very good. I put little water there and some bread. Maybe he's not hungry, but it's okay. He can eat later. I discovered that the bird, the smaller bird with the blue on the back, they prefer cookie than bread. Galletas que Homemade cookies. Hechas galletas caseras. Yeah, you know what? When I first came, they didn't buy any bread here for me. La primera vez que vine no compraron nada de pan para mí. Yes, I just had some cookies. So I said, oh, sorry, I don't have this cookies. All right. See, we try. And they like it. Every day they come, if I put cookie and bread, they eat the cookies first. Y les dije, lo siento mucho, nada más tengo esta galleta, no sé si les gustarán, pero pan y galleta que les gustan, les gustan más las galletas. Yeah, and they went away, and later when they come back, no more cookies, and they eat the bread. Entonces, bueno, pueden comer. After the interview with Supreme Master Ching Hai on December 11, 2010, Mr. Ballesteros published 2 news articles. Supreme Master Ching Hai speaks about the climate benefits of being veg, and national and international young advocates raise their voice in favor of plant-based food in the December 12th and December 13th edition of the daily El Quintanaroense, respectively. The following is an excerpt from the article Supreme Master Ching Hai speaks about the climate benefits of being veg. Después de acudir como invitada a algunas conferencias de la Cumbre Marco de las Naciones Unidas por el Cambio Climático, la maestra suprema Ching Hai habló de la importancia de evitar que continúe el incremento en la temperatura a nivel mundial. Reiteró que la erradicación de la industria animal para consumo humano contribuiría definitivamente en beneficio del medio ambiente. La ecologista, escritora, música y maestra espiritual señaló el imperante fomento en el consumo de alimentos de origen vegetal como una medida para hacer reversible el aumento en la temperatura del globo terráqueo. Mencionó que todos los seres humanos somos parte de la solución, fomentando el alimento vegetariano y dejando de consumir productos de origen animal. En referencia a su participación como defensora del planeta, mencionó que ha exhortado a líderes mundiales y a gobiernos a participar de estilos de vida sin productos animales. La humanista dijo que cada individuo cuenta con los elementos para aportar lo necesario para revertir la alarmante situación del calentamiento, que pone en riesgo ciudades y países que pueden ser sumergidos por los mares. The second article by Mr. Ballesteros, National and International Young Advocates Raise Their Voice in Favor of Plant-Based Food, covered the activities of the Supreme Master Ching Hai International Association as encouraged by Supreme Master Ching Hai to support decision-makers toward organic vegan policies. Luego de la visita de la escritora y luchadora voluntaria por la defensa del planeta, Maestra Suprema Ching Hai, jóvenes voluntarios y miembros de la organización que representa a nivel mundial se pronunciaron a favor de fomentar los alimentos de origen vegetal y de disminuir paulatinamente el consumo de carnes. Esto debido a que la industria animal es la generadora de un alto porcentaje del calentamiento global, al estar involucrada en la generación de gas metano, el cual retiene el calor. El trabajo realizado por la líder internacional de origen vietnamita, Maestra Suprema Ching Hai, es un legado que tiene como objetivo beneficiar al planeta a través del consumo de alimentos de origen vegetal. Miles de jóvenes en el mundo han optado por la alternativa de los alimentos orgánicos. Rusia, China, Pakistán y Argentina en América Latina registran grupos representativos que fomentan el mensaje de la líder espiritual Maestra Suprema Ching Hai, reconociendo que de esta manera se evitará que aumente la temperatura del planeta. De otro modo, tendría devastadoras consecuencias, tales como tsunamis, maremotos y la desaparición total por hundimiento de algunos países e islas del planeta.